अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समद हमीद आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नाज़रीन, आपको खबर से आगाह करता चलूँ और आपको बताता चलूँ कि कल रात तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब ईरान ने कतर के शहर दोहा के ऊपर अपने मिसाइल लॉन्च किए थे, जिसको लेकर वहाँ पे सायरन भी बजे। बड़ी मतलब ये कि खौफ व हरास और बड़ी मतलब टेंशन सी फैल गई थी। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ईरान ने जो हमला किया था वो उनका जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो निशाना था, जो उनका टारगेट था, वो दोहा या कतर नहीं था। बेसिकली दोहा के शहर में अमेरिका की एक एयरबेस मौजूद है, एक हवाई अड्डा मौजूद है, जिसको ईरान ने रात को टारगेट किया था और मिसाइल्स भी वहीं पे उसी के लिए लॉन्च किए गए थे, जिस पर उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन 6 बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने लॉन्च किए थे उस एयर बेस के ऊपर। लेकिन उससे मुतल्लिक आपको कुछ खबर बताता चलूँ जिसमें अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट जिसको ये बता रही है कि ईरान ने उसकी 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए थे। कतरी जो वजारत खारजा उसने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे थे अपना अमेरिका के जो अपना हवाई अड्डा था उसके ऊपर। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इस चीज़ की तस्दीक की है उन्होंने कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और उसमें एक चीज़ और भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब ये हमला किया गया उससे चंद दिन पहले, नॉट एग्जैक्टली नहीं, मतलब ये कि एक दो दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है कि अमेरिका ने अपने वहाँ से 35 से 40 जो फाइटर जेट्स थे जो वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको वहाँ से रिमूव करवा दिया था, वहाँ से हटा दिया गया था। और जब ये हमला हुआ तो उस वक्त भी एयरबेस में कोई खास कोई जो जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, और उसके अलावा भी कह लें कि इनका कोई, आप ये कह सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल जिसको लॉस कहते हैं वो भी नहीं हुआ। तो वो बस आप ये कहते हैं कि उस एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस थी अल अदीब एयरबेस, जो कि कतर में दोहा में मौजूद थी, जो है वहाँ पे इनकी एयरबेस अमेरिका की, जिसको इन्होंने निशाना बनाया था बकौल अमेरिका के। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस थी अल अदीब एयरबेस, जिसे कल रात ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया था। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये खबर मैं भी पढ़ रहा था जिसमें कल रात ही जब ये हमले शुरू हुए, जब ईरान ने दोहा के शहर पे हमला किया, जो एयरबेस पे हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान की जो एयरलाइन है निजी अपनी पीआईए ने, उसने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के जो फिजाई ऑपरेशन थे उनको मंसूख कर दिया गया था। वो भी तब किया था जब ईरान की जानिब से कतर के जो अमरीकी एयरबेस है उसके ऊपर हमले किए गए थे, उसके बाद ये फिजाई ऑपरेशन को मंसूख किया गया था। तर्जमान के मुताबिक जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं उनके मुताबिक ये जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसको मंसूख करने की वजह भी सिर्फ ये थी कि जो इस वक्त खलीजी ममालिक में जो हालात हो गए थे, जो मिसाइल लॉन्च हो रहे थे, उस बेसिस की वजह से उन्होंने इसको फिजाई ऑपरेशन को जो था वो बंद कर दिया गया था। लेकिन ये कि अभी थोड़ी देर पहले भी ये खबर आई है जिसमें ये इसी से मुतल्लिक खबर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ ममालिक से इन्होंने जो खलीजी ममालिक के लिए जो परवाज़ें मंसूख की थी उन्हें दोबारा चला दिया गया, मतलब उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया। और करीब 55 परवाज़ों के रवानगी में ताख़ीर हुई है, 55 परवाज़ों में ताख़ीर हुई है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कराची से जद्दा, दोहा, इस्तांबुल जाने वाली 8 परवाज़ें मंसूख की गई थी। इसके अलावा कराची से दुबई के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस की 2 परवाज़ें मंसूख की गई थी, और लाहौर से शारजा, मस्कत और रियाज के लिए 5 परवाज़ों को मंसूख किया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शारजा से पेशावर, दुबई और अबू धाबी के लिए 5 परवाज़ें मंसूख हुई थी, और बैन अल-अक़वामी एयरलाइंस ने लाहौर से मदीना की परवाज़ कर 13 घंटे की ताख़ीर का शिकार हुई। उसके अलावा अगर बात करें तो इस्लामाबाद से दुबई के लिए कौमी एयरलाइंस की परवाज़ें 15 घंटे की ताख़ीर का शिकार हुई थी, जबकि बहरीन से इस्लामाबाद की 2 परवाज़ें में 2 से 4 घंटे की ज़ायद ताख़ीर की गई थी। लेकिन ये है कि अब ये परवाज़ें अपने शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी, क्योंकि ये जो अपना फ्लाइट ऑपरेशन उन्होंने मंसूख किया था उसको फ़िलहाल बहाल कर दिया गया है और आगे के लिए उसको चला दिया गया। मज़ीद खबरें इसमें शामिल करूँगा आपके साथ। उसमें यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बयान आया है। उन्होंने कहा जी कि हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की तो हम किसी की ज्यादती बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये आयतुल्लाह खामनेई जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनका बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये बयान उनका तब आया था जब कतर के अमरीकी फौजी अड्डे पर उन्होंने मिसाइल लॉन्च किए थे। उसके बाद इनका ये बयान आया था
کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو ہم کسی کی زیادتی برداشت بھی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خامنئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیادتی کرنے والوں کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، مطلب جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایران کے سرکاری ٹی وی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایرانی میزائلوں نے قطر کے العدید فوجی ہوائی اڈے پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے سے کچھ دیر پہلے ہی، جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ حملے سے کچھ دیر پہلے قطر نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا گیا تھا، جبکہ 3 روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اپنے 40 جنگی جہاز العدید ایئر بیس سے ریموو کروا لیے تھے۔ رات جو بھی جنگ ہوئی، جو میزائل لانچ ہوئے، جو بھی کاروائی کی گئی ایران کی طرف سے امریکہ کے ایئر بیسز کے اوپر، اس کے بعد اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ یہ جنگ بندی ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، اس کی مکمل ڈیٹیلز ابھی تک آئی نہیں ہے، جس میں تمام میڈیاز رپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو اسرائیلی وزیر اعظم کو جنگ بندی کے لیے رضا کرنے کے لیے کال بھی کی، اس سے بات بھی کی، ان کو اس چیز کے لیے راضی کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ امریکی سرکاری نشریاتی ادارے CNN اور دا نیو یارک ٹائمز کے مطابق قطری قیادت کو ایران کو جنگ بندی کرنے کے لیے قائل کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ امریکی فوجی اڈوں کے حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب صدر JD وینس اور ان کی اعلیٰ سفارتی اور سیکیورٹی ٹیم نے براہ راست اس پس پردہ کوشش شروع کر دی تھی، مطلب اس جنگ بندی کے لیے کوششیں انہوں نے شروع کر دی تھی، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے بات کی، جس پر اسرائیلی جنگ بندی پر ان کو آمادہ کیا گیا۔ نائب صدر JD وینس، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کمیٹی کے مشیر مارکو روبیو کو مشرقی وسطیٰ کے ایلچی نے ایرانی قیادت سے براہ راست اور بلا واسطہ رابطہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اور ان سے رابطے کیے بھی گئے ہیں۔ اس میں ایک سینئر وائٹ ہاؤس اہلکار نے بتایا کہ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے قطری امیر کو خود رابطہ کیا، ان سے بات کی، اور ٹرمپ نے ان کو بتایا ساری صورتحال کا، اور اسرائیل کو ایران کے ساتھ جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی بات بھی بتائی، اور یہ بھی کہا کہ اب وہ ایران کو اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ بھی کرے۔ یہ بات انہوں نے رات کو کی۔ اور ادھر نائب صدر JD وینس نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کے دفتر کے ساتھ تفصیلات میں رابطہ کیا ہے۔ شیخ ال ثانی سے بات چیت کے بعد ایران کی جنگ بندی کی تجویز قبول کی، اور امریکی صدر نے قطری امیر کا اس بات کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ اب تک کی خبریں تھیں، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ اور نئے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔